سلامتنا بصحكم خبركم تخاتلتنا نزعل زبلنا يوم حابريتات حزنا لكم مزينا لنا فلما قن شانلنا شير لايك سبسكرايب بمقوار حابيركم ناخدكونن حساباتكم تكافلونان بتحتنان اللابم أبي أحمد مستي دكتور دبرتين زمرح بوجل حوحات كم تسمع معاه تحابيرهم مرحنة جزياو من محدار لو تخمز جبرلون عدمة من محدار ون كم زنا وحنك قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد قاليسهم قدامي منستر إثيوبيا أبي أحمد نبارلما أبزهاو مبريه أب تقرأ زلو تفنقلتي أب قروا معلتان نام مربتهم كم زملس وحابيرهم زيوم من كالوتنا لونا حجدهم ما نابزرزرهم أبي أحمد مستي بدكتور دبرتين زمرح بوجل حوحات كم تسمع معاه تحابيرهم اتي اكل تبوجل استخفل ودب حوحات زلوا افلالاي بسلاماو منقدن بزي سالساي وغنن كفتح كاب تقارو مهورات حساب كقربلون تصانعم بسنك خلتيون فنجالات زااتو ناهلخ بوليتيكا غن افلالايون بعلم كفتحو اي قالون كابز حاليفو دما قدم أوارح بلانيت هوتيل مقالة بمرحة هايمانوتن بمهورات تقارن فلطات سبات تحاقزو خلطيان قجلتات نمتعرا صعرخ قبر صانحيهم يوخون بر از بمرحة هايمانوتن مهورات تقارن كقبر صانح صعرخ هاي سامرا مترافون زكاريم منغو مرحة تقراي زلو مقمع سعيبو دما تقارو مهورات ازخونتات بوليتيكا تقراي كحدرو زخل آلتاو صلوا بمحساب سيقاتاتو من داقلس ومسياميوم كبوليتيكا حاليف دما حادنة حزب تقراي كايزرق بوزحات نتفت محبراو ميديا زخون تقارو كتنقو صانحيهم حزب تقراي وننتخونا بوزحات كتمات تقراي آباد دباباي بموصا دمصو اسمعيهم يخون بر مرحة تقراي جن از كله مصوعة عشش بمبال اتزنبر بوليتيكا وترخ قاردن بفلاي دما اتي بدكتور دبرتين زمرح بوجل حوحات اب لعلت جزياو محدار حايل استملاسو قمته بموصاد اب كتماتن ورداتن زركو بيت صحفتات بمقصار بتجزياو محدار استشومو حالفتي اتن بيت صحفتات بناي بعلو سبات كقيرن ترايهم كمون تيب دكتور دبرتين زمرح بوجل حوحات نتوم اب تحت جزياو محدار تقراي كسرحو صنحو كاب طابيا خصاب كل الزنبرو قل سبات اب تحت قصر كوعلو ممرح مهابو زكريم يخون بر بريزيدانت تجزياو محدار زخونا اتقيتاچو رداغن منغس فيدرال ناخيبا صوعين بمبالنا باديس ابا خمز خدا يفلت اتياب አዲስ አበባ ኸይዱን ሚዲያታት ውሽጥ አደን ዲፕሎማሲያትን መብርህ ዝሃበ ጌታቸው ረዳ ድማ መንግስት ፌደራልን ማህበረሰብ ዓለምን ኣብ ልዕሊ ትጉጅለ ተጽዕኖ ክፈጥር ተማሕጺነዮም ደገፍት ሕወሓት ዝኾኑ ሚዲያታትን ነጠፍቲ ማሕበራዊ ሚዲያን ድማ ጌታቸው ረዳ ከም ዘምለጠን ናብ ትግራይ ውን ከም ዘይምለስን ከቃልሑ ተራእዮም يخونن بر آتو ጌታቸው ረዳ ምስ ቢቢሲ ትግርኛ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕተት ናብ አዲስ አበባ ንሓደ ሰሙን ጥራሕ ከም ዝገሸን ናብ መቐለ ከም ዝምለስን ምግላጹም ዝዝከርም እዚ ከምዚ ኢሉን ከለ ድማ እቲ ብሽርሒ መወዳድርቲ ዘይብሉ አብይ አሕመድ ንጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ ኮፍ ኣቢሉ ምስ ዶክተር ደብረጽዮን ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ይደራደር ከም ዘሎ ተሓቢሮም በዚህ ተለዓለ ደማ አብይ አሕመድ ነጌታቸው ረዳ ካብ ስልጣኑ ብምልዓል በዓል ዶክተር ደብረጽዮን ዝደልይዎ ካልእ ሰብ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ገይሩ ንምሻም ኣብ ዝርርብ ከም ዘለው እንዳተገለጸ ይርከብ ነዚ ሲዒቡ ድማ ሕወሓት እቲ ምሻዕብያ ዝገብሮ ዘሎ ዝተባሃለ ርክብ ደው ከበለን ኣብቲ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ንምምላስ እቲ ገብሮ ኩናት ከም ትግራይ ኣብ ጎኒ ፌደራል መንግስቲ ኮይኖም እጃሞም ኮፍዩን አብይ አሕመድ ከም ዝሓተተ እንዳተገለጸ ይርከብ አብይ አሕመድ ሎሚን ፓርላማ ኣብዝሃቦ መብርህ ውን እንተኾነ እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ከም ዝቕጽልን ምናልባት ውን ናይ ሰባት ምቅያር ክህሉ ከም ዝኽእልን ውን ኣንፊትዮም መሪሕነት ግዚያዊ ምሕዳር ለውጥ ከም ዝግበረሉን ዕድመት ምሕዳር ውን ከም ዝናውሓን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አሕመድ ገሊጹም
አብይ አሕመድ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፈጻጽማ መደባቱ ተገምጊሙ ምምሕያሻት ሕጊ ከም ዘድልን ኣብ መሪሕነት መጠናዊ ለውጢ ተገይሩሉ ንመጻኢ 2 ዓመታት መረጻ ክሳብ ዝካየድ ዝጸንሓሉ ገደብ ግዜ ከም ዝናወሓን ኣፍሊጡ እቲ ብመሰረት ውዕሊ ፕሪቶርያ ዝቆመ ብፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ዝምራሕ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሓለፉ 2 ዓመታት ተወሳኺ ኩናት ከይካየድ ብምግባሩ ነቲ ፕሬዝዳንትን ምክትላቱን ዝኾኑ ጀነራል ታደሰ ወረደን ጀነራል ጻድቃንን ኣመስጊኑ እቲ ግዚያዊ ምምሕዳር ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዝተፈጠረ ምግብማዕ ስዒቡ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰፊሕ ቅልውላዋት ይርከብ። ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ብዕጡቋት ተደጊፉ ንመቐለ ሓዊሱ ንገለ ኣብያተ ጽሕፈት ከንቲባታትን ከባብያዊ ምምሕዳራትን ተቆጻጺሩ ይርከብ። በዚ ዝተለዓለ ድማ እዚ ኩነታት መዘራረቢ ኮይኑ ዝቐነየ ኮይኑ ምናልባት ካልእ ዙር ኩናት ከየልዕል ዝብል ሻቁለት ፈጢሩ ቀኒዩ። አብይ አሕመድ እውን ነዛ መልኪቱ ካብ ፓርላማ ንዝቀረበሉ ሕቶ ምላሽ እንትህብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ኦሮሚያን ኣምሓራን ተበታቲኑ ስለ ዘሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውቃዕ ግዚኡ ሕጂ ዝብል ገምጋም ዘለዎም ውልቀ ሰባት ከም ዘለው ይፈልጥ እዮም። መልሰይ ግን ሰላም ይዘድልየና ኣየዋፀናን ዝብል ኢሉ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝምልከት እውን ኣብ ውልቀ ሰባት ለውጢ ክግበር ይከኣል እዩ ብምባል ብጥንካሬኦምን እናተነኣዱን ብድኽመታቶም እናተነቐፉን ዝቕየሩ ሰባት ከም ዘለዎ ብምእንፋት ኣብ ትግራይ ኩናት ክለዓል ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ድማ ሓቢሮም። ኣብ ትግራይ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ጽዒርና ኢና ዝበለ አብይ አሕመድ ኣብ ጸለምትን ራያን ውጽኢታዊ ስራሕ ተሰሪሑ እዩ። ኣብ ካልኦት ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ግን ብሰንኪ ፖለቲካን ሰብኣውነትን ዝተሓወሶም ፖለቲከኛታት ክሰልጠና ይከኣለን ኢሉም። እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ከምኡ ዝበለ ሰብኣውነት መጥቀም ፖለቲካ ይውዕል ኣሎ ክብል ነቒፉ እዩ። ኣስዒቡ ድማ ኣብ ትግራይ ተመዛበልቲ ክምለሱ ጥጡሕ ባይታ እንተተፈጢሩ መንግስቲ ካብ ጽባሕ ጀሚሩ እውን እንተኾነ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ክምለሱ ክንሰርሕ ንኽእል ኢና ኢሉ። ኣብ ትግራይ ምስ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብዝተኣሰር ታሪኻዊ ውሳነ ዝበሎ ኮይኑ ኣብ እዋን ኩናት ብዙሓት ተቋሪጾም ዝነበሩ መሰረታዊ መንግስታዊ ኣገልግሎታት ከም ዝተጀመሩን ህዝቢ ተጠቃሚ ከም ዝኾነን እውን ገሊጹ እዩ። እንተኾነ ግን ዛጊድ ገለ ጅማሮታት እኳ እንተሃለዉ ብመሰረት እቲ ውዕሊ ተግባራዊ ኣይኮነን ዝበሎ ዕጥቂ ምፍታሕ ዝምልከት ኣልዒሉ ርኢቶ ሂቡ እዩ። ዲዲኣር ብዘይምፍጻሙ ቀዳማይ ዝጉዳ ህዝቢ ትግራይ እዩ ዝበለ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ክመሃሩን ሃገር ክልውጥን ዝግብኦም መንእሰያት ብስም ወታደር ኮፍ ኢሎም ንህዝቢ ትግራይ ዝኸይድ ዓመታዊ በጀት ንቐለቦም ዘውዕሉ እንተኮይኖም ኣብ ውሽጢ ትግራይ ልምዓት ክመጽእ ዝሕሰብ ኣይኮነን ኢሉ። በብዓመቱ ብቢልዮናት ዝቁጸር ገንዘብ ብኸምዚ መንገዲ ከም ዝባኸን እውን ወሲኹ ገሊጹ እዩ። ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ነዚ ሰዓት ዝበልናዮም ሓበሬታታት ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ንምክትታልኩም ካብ ልብን ኣመስግን።